Silakan sa Mindanao, kami ang inyong hanggampanan. Kapulisang tiunay o inyong masaligan, imuang agamot serbisyuhan. Ikan sa Davao City, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Region 11 na di mahal. Kami pulis Davaoenyo, maipayong magserbisyo, kalambuan o kalinaw, alam ka ninyo, kinabuhi andang isakripisyo. Sa Region 11, may kanas o disiplina sa pagpatrolya o pag-imbestiga, seguridad makabuta. Dugong Davaoenyo, mahina bangon sa isip katao, masaligon sa Ginoo, nagkahiusa sa paglambo. Kami pulis Davaoenyo, malipayong magserbisyo, kalambuan o kalinaw, alam ka ninyo, kinabuhi andang isakripisyo, kinabuhi andang isakripisyo. Kami pulis